ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। न्यायर देवता एवं कर्मफलदाता शनिदेव 13 जुलाई रु बक्री अवस्था को आसीछंती। एक्चुअली देखा गले शनिदेव आमर कर्म को कंट्रोल करती एवं आम कर्मर फलदान करती। शनिदेव जेतेबेले बक्री हुअंती सेतेबेले आमको आम कर्मर सबुठारु अधिक प्रभाव देखा पड़ी था। ये हेउछि सेही समय जेतेबेले भल कर्मर बहुत भल फल एवं खराब कर्मर बहुत खराब फल प्राप्ति हुए। शनिंकर एही बक्री चलन प्राय 4 मास 15 दिन रहिबो। बक्री अवस्था रे शनिदेवंकर चेष्टा बल वृद्धि हुए एवं जो स्थान रे थांती से स्थानर 3 गुण अधिक फल प्रदान करती। ता सहित से स्थानर पूर्व स्थानर मध्य किछि मात्रारे फल प्रदान करिथांती। शनिदेव कर्मर देवता होइथिबारु वर्तमान समय रे आपणको निजर कर्म सहित संपूर्ण भाव में इनवल्व होई हृदय मन एवं वचनर सहित कर्म कले 3 गुण उत्तम फल प्राप्ति हेब। आसंतु जानिबा शनिदेवंकर एही वक्र चलन वृष राशि व्यक्ति उपरे कौन प्रभाव पकाइब। 29 मार्च 2025 रे शनिदेव वृष राशि एकादश स्थान रे अवस्थान करथिले। वृष राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ते शुक्र, जे कि शनिदेवंकर मित्र ग्रह। एकादश स्थान आयर स्थान, लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान, पर्सनाल एवं प्रोफेशनल अचीवमेंटर स्थान। तेणु शनिदेवंकर कृपारु वर्तमान आपणकर समय निश्चय भलरे चलीथिबो। आयर वृद्धि घटिथिबो, सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य बढ़िथिबो। शेष 3 मास मध्यरे आपण निश्चय अल्प बहुते यह अनुभव करि सारिथिबे। बक्री अवस्था रे शनिदेव गोटे घर पछर मध्य किछिटा रिजल्ट देइथांती, अर्थात आपणकर दशम स्थानर मध्य फल प्रदान करिवे। दशम स्थान कर्म क्षेत्रर स्थान, क्यारियर स्थान, जॉब र स्थान। जदि आपणकर कर्म क्षेत्र बा जॉब रिलेटेड बा क्यारियर रिलेटेड किछि कार्य रहि जाइथिला बा सेथिरे कृतकार्य होई नथिले, तेबे वर्तमान शनिदेवकर 4.5 मास बक्री अवस्था रे पुणी चांस मिलिबो सेही असमाप्त कार्य संपूर्ण करिया पई। शनिदेव हेउछन्ती कर्मफलदाता। वर्तमान आपणकर एकादश स्थान रे अछन्ती, अर्थात इच्छा पूर्ति स्थान रे अछन्ती एवं बक्री अवस्था रे दशम स्थान बा कर्म स्थानर मध्य फल प्राप्ति कराइबे। तेणु निजर चेष्टा बा एफर्ट्स बढ़ाई दियंतु, देखिबे आपण करुथिबा कर्मर 3 गुण फल प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर फुल कैपेसिटी रे बा स्ट्रेंथ रे निजर कर्म ऊपर फोकस करंतु, देखिबे एही 4 मास 15 दिन रे बहुत सफलता पाइबे। शनिदेवंकर प्रथम दृष्टि वृष राशि को रहुछि। वृष राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति शुक्र। शुक्र हेउछन्ति धन, ऐश्वर्य, प्रेम, लग्जरियस लाइफ इत्यादि कारक ग्रह। शुक्रदेव शनिदेवंकर मित्र ग्रह अटंती। तेणु एठारे कर्म एवं धन बा ऐश्वर्यर जोग कारक हेउछि। शरीर तो सुस्थ रहिबो, धन तथा ऐश्वर्यर मध्य प्राप्ति हेबो, कारण शनिदेव आपणकर एकादश स्थान रे बा इच्छा पूर्ति स्थान रे अछंती एवं शनिदेवंकर द्वितीय दृष्टि आपणकर पंचम स्थान को रहुछि। पंचम स्थान हेउछि संतान, विद्या, प्रेम संपर्क एवं क्रिएटिविटी रो स्थान। विद्यार्थी माननकु मु कहिदेबी कि आपणकर विद्या शिक्षा रे एफर्ट्स बढ़ाई दियंतु, निज इच्छार 3 गुण सफलता पाइबे। आज पर्यंत जेउथिपाई शत चेष्टा करी मध्य सक्सेस पाउनथिले, वर्तमान फुल डेडिकेशन रो सहित सेही टार्गेट पछरे लागि जांतु, देखिबे निश्चय ताहा प्राप्ति हेबो। संतान मानकर उन्नति हेबो एवं जदि संतान प्राप्ति पई चाहुथिबे तेबे सेथिरे मध्य सफलता लाभ करिवे। समस्त प्रकार संपर्क रे उन्नति हेबो एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य बढ़िबो। शनिदेवंकर तृतीय दृष्टि आपणकर अष्टम स्थान को रहुछि। अष्टम स्थान मुख्यर स्थान, स्पिरिचुअल ग्रोथ र स्थान, रिसर्च र स्थान, परिवर्तन र स्थान। अष्टम स्थान इनहेरिटेंस बा उत्तराधिकार सत्व रे मिलिथिबा धन संपत्ति र स्थान। आपणकर वर्तमान स्पिरिचुअलिटी रे ग्रोथ हेबो। प्रत्येक जिनिसर इन डेप्थ रिसर्च करने को आपण पसंद करेंगे। धर्म कार्य प्रति, एस्ट्रोलॉजी प्रति आपण आकृष्ट हेबे। प्रत्येक जिनिसर रूट कज आपण जानिया पई चेष्टा करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୁହାଯାଏ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏଫର୍ଟସ୍ ବା ଚେଷ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ବକ୍ରି ଶନିଦେବଙ୍କର 4.5 ମାସର ଗୋଟିଏ ସମରି କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ନିଜ କର୍ମରେ ଏଫର୍ଟସ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲେ, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସିନ୍ସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ବା ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ରୁଟ୍ କଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ କର୍ମକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବା ଏଫର୍ଟସ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର।